अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे की पहली मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में शमूलियत की कंफर्मेशन पर बात करेंगे। चीन के J-10 तैयारों की सऊदी अरब में आमद, स्लोवेनिया का नया एयर डिफेंस सिस्टम, रोमानिया और फ्रांस समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे पहली मरतबा इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में मुनक्किद की जाने वाली स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2024 इंटरनेशनल एरियल एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स पहली मरतबा अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ शिरकत करेगी। ख्याल रहे कि स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2024 का एडिशन रॉयल सऊदी एयरफोर्स के एयर वारफेयर सेंटर में मुनक्किद किया जा रहा है, जो 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एरियल एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा रॉयल सऊदी एयरफोर्स, US एयरफोर्स और कतर की फिजाइया के अलावा इस मरतबा फ्रांस और यूनान की एयर फोर्सेस भी शिरकत कर रही हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता एडिशन में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने JF-17 ब्रावो तैयारों के साथ शिरकत की थी। ताहम ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ किसी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में शिरकत करेगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिन्हें JF-17C भी कहा जाता है, इस वक्त इस ब्लॉक के 2 स्क्वाड्रन अपने फ्लीट में बाकायदा इंडक्ट कर चुकी है। गो के पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले कई तरह की मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेती रही है। ताहम हालिया दिनों में J-10C तैयारों को मुख्तलिफ ममालिक के साथ एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने का मौका दस्तयाब हुआ है, जिसमें इन तैयारों को दीगर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के साथ एयर टू एयर सिमुलेशंस में रियल कॉम्बैट सिनेरियो में हिस्सा लेने और टैक्टिक्स डेवलप करने के हवाले से मौका दस्तयाब होता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से भी ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इस तैयारे को कई तरह के एयरक्राफ्ट जैसा कि F-16, यूरोफाइटर टाइफून और रफाल तैयारों के अगेंस्ट अपनी सलाहियतों को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, स्लोवेनिया को जर्मन कंपनी की जानिब से IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिलीवर कर दिया गया है। स्लोवेनिया ने गुज़श्ता बरस जुलाई में जर्मनी के साथ IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के शॉर्ट रेंज मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। गो के इस सिस्टम की एक्विजिशन की कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई थी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लोवेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब से कुछ अर्सा पहले 200 मिलियन यूरोस का मंसूबा रिवील किया था, जिसका बुनियादी मकसद गालबन इस प्रोजेक्ट पर यह रकम खर्च करना थी। स्लोवेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को करार दिया गया है। अब तक टोटल 19 कंट्रीज ने यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने का ऐलान किया है, जिसमें ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के अलावा जर्मनी, इस्टोनिया और लैटविया भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि इस इनिशिएटिव में 17 नेटो कंट्रीज भी मौजूद हैं। IRIS-T का शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मैक्सिमम 40 किलोमीटर की रेंज और 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को इंटरसेप्ट कर सकता है। जर्मनी की जानिब से ये सिस्टम इससे पहले यूक्रेन को भी प्रोवाइड किया गया है, जो इसे कामयाबी से मुख्तलिफ थ्रेट्स के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। फ्रेंड्स, चाइनीज मीडिया के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम जो J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, वो सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है। चीन की एयरफोर्स की इस एरोबैटिक टीम को ऑगस्ट 1 भी कहा जाता है, जबकि इस एरोबैटिक टीम को चीन से सऊदी अरब फ्लाई करने के दौरान एयरफोर्स के YU-20 एरियल रिफ्यूलर टैंकर तैयारे की सपोर्ट हासिल थी। चाइनीज एयरफोर्स की इस एरोबैटिक टीम को एस्टेब्लिश हुए 60 साल हो गए हैं और इस अरसे के दौरान ये टीम J-5, J-6 और J-7 के अलावा J-10 और अब J-10C तैयारों से इक्विप्ड है। चाइनीज मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये एरोबैटिक टीम अब तक 170 से ज़ायद ममालिक और रीजन्स में 700 से ज़ायद एरोबैटिक डिस्प्लेज में हिस्सा ले चुकी है। ख्याल रहे कि चीन की एयरफोर्स की ये एरोबैटिक टीम इससे पहले यौम पाकिस्तान के मौके पर मुनक्किद की जाने वाली परेड में भी हिस्सा ले चुकी है। फ्रेंड्स, फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्सेस ने कहा है
کہ فرینچ ملٹری ٹیکنالوجی اس وقت مد مقابل ٹیکنالوجی سے کئی قدم آگے ہے اور ان کی ڈیفنس انڈسٹری اس وقت سیزر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزز میں پریسیشن فائرنگ کی غرض سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا کامیابی سے استعمال کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایڈوانس ہوئٹزز آنے والے دنوں میں یوکرین کو بھی پرووائڈ کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ یوکرینین منسٹری ڈیفنس نے اعلان کیا تھا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس سیزر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزز کامیابی سے میدان جنگ میں استعمال کر رہا ہے اور ان ہوئٹزز کی مدد سے 30% ٹارگیٹس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کم ایمونیشن کا استعمال کرنا پڑا ہے۔ فرانس ترک ایئر فورس اور اسپینش آرمی نے ایئر ڈیفنس ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہیں۔ ترکی کی ایئر فورس کے F-4E فینٹم ایئر کرافٹ اور اسپینش آرمی کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز نے اس ایئر ڈیفنس ایکسرسائز میں حصہ لیا۔ خیال رہے کہ نیٹو مشن کے تحت ترکی دیگر نیٹو ممالک کے ساتھ مختلف نوعیت کی ایئر ایکسرسائزز کنڈکٹ کرتا رہتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ترک ایئر فورس اور اسپینش پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے درمیان ایئر ڈیفنس نوعیت کی ایکسرسائز نومبر 2023 میں بھی کنڈکٹ کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم امریکی ساختہ سسٹم ہے جو بہت سے نیٹو ممالک کے بھی زیر استعمال ہے۔ فرانس ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے CEO ڈاکٹر تیمل کوٹل نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ اس سال مارچ میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ واضح رہے کہ خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ 27 دسمبر 2023 کے لیے پلان تھی، تاہم بعد میں اسے پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب اس ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ مارچ کے لیے پلانڈ ہے، جبکہ اس سے پہلے اس ایئر کرافٹ سے متعلق ٹیسٹنگ کا مرحلہ جاری ہے۔ خیال رہے کہ اس انڈر ڈیولپمنٹ 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے بلاک 1 کنفیگریشن کے 10 ایئر کرافٹ ٹرکش ایئر فورس کو 2028 میں ڈیلیوریز کے لیے پلان کیے گئے ہیں، تاہم موجودہ ڈیولپمنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس ٹائم لائن کو میٹ کرنا امپاسبل لگ رہا ہے۔ ترکی ابتدائی طور پر اس طیارے پر امریکی ساختہ انجنز کا استعمال کر رہا ہے اور وہ لانگ رن میں اپنے ملکی ساختہ انجنز کو اس طیارے پر استعمال کرے گا۔ فرانس ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گردوں کو تیسرے ملک کی مدد اور رہنمائی حاصل ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے کہا ہے کہ ایران کے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی ایران کے لیے مقدم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم نے پاکستان اور ایران کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون فوری طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر کے روز پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل احمد چیلانی کے ساتھ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا کی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تمام چینلز بشمول دونوں ممالک کے فوجی سربراہان کے درمیان قائم چینلز کو بروئے کار لایا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔